Hola, bueno, vamos a dar paso a la actividad número 4. Esta actividad nos ha solicitado poder hacer como un escrito donde podamos contar un poco sobre qué hemos hecho las navidades pasadas, adicional contar también sobre nuestra receta. Es de mencionar que la actividad lo que nos ha permitido es, uno, afianzar un poco más con el idioma, dejar o perder el temor, adicional de que nos ha permitido de igual forma pulir un poco el oído, puesto que debemos escuchar detenidamente nuestra pronunciación, analizar nuestra fonética, apoyarnos de videos, inclusive pudimos, bueno, en este caso tuvimos el apoyo del tutor para tener como la retroalimentación referente al video, si era lo correcto debíamos mejorarlo un poquito más y adicional pues tuvimos la oportunidad de seguir nuestro ensayo complementario por medio del módulo. Aquí les muestro un poco y bueno, lo que se busca con el video es poder contar sobre la receta y dar respuesta a What were you doing last Christmas. Bueno, hello, my name is Ingrid Mosquera González. I am 24 years old. I am from Colombia. I live in the city of Cali, and I am studying business administration. What were you doing last Christmas? I tell you that last Christmas I was with my family enjoying the fair, dancing, laughing, spending very pleasant moment with them, and we start to have recipe and I share one with you. Okay, my recipe for a tree ceviche. Step 1: boil the water for 1 minute. Remove and place in cool water. Step 2: cut the tomato, paprika, onion, add avocado in the small cubes. Step 3: chop the cilantro. Step 4: mix the shrimp, tomato, paprika, onion, avocado, cilantro, lemon juice, combine and integrate. Step 5: and add salt to take. Step 6: spread a little more and salty Noel cookies. Sprinkle in parsley. Step 7: serve the ceviche, accompany with the cookies, salty Noel, and join. And this my recipe is very common in my city. It is delicious. Easy to prepare. It is very diverse flavor, so you cannot. More ingredients to test and accompany it with drink of your child.